आखिर कौन ये बात जानता था कि जिस बच्चे को आज नात पढ़ने से रोका जा रहा है, कल इस बच्चे से वक्त लेकर महफिल का वक्त रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर वाचिंग उस्मान पोडलॉग्स एंड आई एम उस्मान रजा कादरी। जी हाँ, आप जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं डिफरेंट किस्म के नातख्वानों की जिंदगी के मुतालिक कि वो नातख्वान कैसे बने या उनकी नातख्वानी की जिंदगी का जो सफर था ये कैसे तय हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है और आपकी मोहब्बतें हैं जो आप हमारे इस सिलसिले को पसंद भी करते हैं, फीडबैक में अपनी राय भी देते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सिलसिले को देखते हैं, हमारी ट्रांसमिशन को या हमारी एपिसोड्स को देखते हैं, मगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर इस चैनल को, हमारा जो उस्मान पोडलॉग्स है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो आने वाला नया कोई भी प्रोग्राम है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की जो हमारी शख्सियत है बड़ी ही जबरदस्त, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट माई, के मेरे दिल के बड़े करीब हो, और उसकी कुछ वजह है कि ये एक ऐसे नातख्वान है कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके सीने में कुरान का नूर भी रखा है, जिनका चेहरा भी इश्क रसूल से, सुन्नत रसूल से मामूर है। आप हाफिज भी हैं, आप कारी भी हैं, आलिम दीन भी हैं, नातख्वान भी हैं, मल्टी टैलेंटेड ये समझ लें कि खूबियां हैं आपके अंदर, और आपका नाम है अल्लामा हाफिज बिलाल कादरी। जी हाँ, आप जानते हैं कि हाफिज बिलाल कादरी की शख्सियत एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत कि जिसकी अगर आप ज़िंदगी का मुतालिया करें तो आपकी ज़िंदगी में आपको औराद व वज़ाइफ भी नज़र आएंगे, उसके साथ साथ आपको मुतालिया भी नज़र आएगा, और उसी के साथ साथ महफिल नात का सिलसिला भी नज़र आएगा। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है, मगर उसके साथ याद रखिए कि आज हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने, मगर उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने बच्चों को भी इसी तरह हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, नातख्वान बनाना चाहते हैं तो हम खुद भी उस रंग में रंगें। जी हाँ, हाफिज़ बिलाल कादरी की ज़िंदगी जो थी उसका भी टर्नओवर ऐसे ही आया, टर्नआउट ऐसे हुआ। हाफिज़ बिलाल कादरी के जो वालिद थे ये बड़े ही नेक, महफिल नात से मोहब्बत करने वाले, इश्क रसूल का दम भरने वाले शख्सियात में से थे। और यही वजह थी कि बिलाल कादरी जब 4 साल की उम्र में पहुँचे, तो आपने नातख्वानी का आगाज़ कर दिया। और नातख्वानी का आगाज़ कैसे हुआ कि आपके वालिद साहब भी आपको महफिल में साथ लेकर जाते, और फिर वालिद साहब ने ये टारगेट दे दिया कि इस महफिल में नेक्स्ट टाइम तुमने कलाम भी पढ़ना है। वही ज़िंदगी की एक समझे कि शुरुआत थी नातख्वानी की, जब बिलाल कादरी ने ये सारा सिलसिला शुरू किया। और उस दौर में जब 4 साल का बच्चा होता है, हाफिज़ बिलाल कादरी ने तकरीबन 11 अशआर नात के याद कर लिए। और ये कोई आज के दौर में अगर आप कहेंगे कि 11 अशआर कौन सी बड़ी चीज़ है, मगर वो दौर याद रखिए, आज से 20-25 साल पहले जब आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, उस दौर में बच्चे का नात और 11 अशआर याद करना बहुत बड़ी बात है। मगर हाँ, यहाँ एक बात और भी आपको बताते चलें। आप जानते हैं हाफिज़ बिलाल कादरी उन नातख्वानों में से हैं कि जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि आप हाफिज़ कसीदा बुर्दा शरीफ हैं तो ये भी बात गलत ना होगी। जी हाँ, कम से कम 163 अशआर कसीदा बुर्दा शरीफ के आपको ज़ुबानी याद हैं, और आपने इसे हज़ारों मरतबा पढ़ा है। जी हाँ, ये मैं सही आपको बता रहा हूँ, हज़ारों मरतबा आपने इस कसीदा बुर्दा शरीफ को पढ़ा, और तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसी तर्जें होगी जिसमें आप तकरीबन कसीदा बुर्दा शरीफ को मुख्तलिफ तर्जों में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि ऐसी ज़्यादा तादाद में इनकी कलाम वायरल भी हुए, इन्होंने पजीराई भी हासिल की। तो शायद ये लगता है कहीं ना कहीं कसीदा बुर्दा शरीफ का जो है ये बरकत भी है। और ये बात आपको बताते चलें, इंतहाई आजिज़, इंतहाई बाअमल और आदो वज़ाइफ के पाबंद सना खानों में से अगर आप किसी को देखना चाहें तो हाफिज़ बिलाल कादरी की शख्सियत हमारे सामने है। और आप जानते हैं कि एक कलाम जो बच्चों में बड़ा मशहूर हुआ, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, ये भी कलाम अल्लामा हाफिज़ बिलाल कादरी का पढ़ा हुआ है, जो इस वक्त तकरीबन 98 मिलियन की व्यूवरशिप रखता है। जी हाँ, किसी नातख्वान के लिए बज़ाहिर तो दुनिया में एक बहुत बड़ी ये समझे कि ये रिवार्ड है कि इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप होना, मगर नातख्वानी की फील्ड ऐसी है कि जब सरकार की बारगाह से मकबूल होगा तभी आपको उरूज भी मिलेगा, तभी दुनिया आपको पसंद भी करेगी, आपकी इज़्ज़त अफजाई भी करेगी। और नातख्वान के लिए ये ज़रूरी है कि उसके सामने उसका मकसद भी सरकार की बारगाह में कबूलियत हो। मगर सिर्फ यही कलाम नहीं, आपने बच्चों के हवाले से, नमाज के हवाले से बहुत से कलाम पढ़े। इसीलिए देखा जाता है कि आपके इर्द गिर्द बच्चों का और आपके चाहने वालों का, अकीदतमंदों का बहुत बड़ा हल्का हबाब हर वक्त आपके साथ मौजूद रहता है। हाफिज़ बिलाल कादरी की नातख्वानी का यह सफ़र जब 4 साल की उम्र से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया जब आपने मदरसतुल मदीना में दाखिला लिया, 13 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। फिर आपने इसी तरह दर्स निज़ामी को जारी रखा, मगर 3 दर्जे पढ़ने के बाद तवक्कुफ़ इख्तियार हो गया। जो भी मजबूरियाँ थी, जो भी हालात थे, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा
دوبارہ اسی طرح اپنے سلسلے کو جاری کیا اور آج الحمدللہ عز و جل ایک مضبوط عالم دین کی شکل میں حافظ بلال رضا قادری ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مگر یہ ایک بات یاد رکھیے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایک نعت خوان ہو اور اس کے بعد وہ عالم دین ہو تو اس کے پڑھنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ ہم نے مختلف قسم کے نعت خوانوں کو دیکھا جو نعت خوانی کے حوالے سے اپنے سر پر، لے پر، یہ سمجھ لے کہ آواز کے بناؤ سنگار پر بڑی توجہ دیتے ہیں، مگر حافظ بلال قادری ان نعت خوانوں میں سے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ گلے کے لیے کیا استعمال کریں تو بڑی سادہ سا آسان سا الفاظ میں جواب دیں گے، یار کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے گلے سے زیادہ جن کا عمل بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا عمل بولتا ہے تو رب تعالیٰ ان کی آواز میں اور زیادہ چاشنی کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ آج حافظ بلال قادری کے اگر آپ کلاموں کو دیکھیں، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، اسی طرح کے مختلف کئی قسم کے کلام ہیں جو آپ نے پڑھے، جس کو دنیا اس وقت سنتی ہے اور اپنے اندر عشق رسول کی جو شمع ہے اس کو مزید فروزاں کرتی ہے۔ مگر یہ وہ اشخاص ہیں کہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک باعمل، ایک نیک سیرت انسان ہمارے سامنے آ جایا کرتا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں ایک نعت خوان، ایک سٹیج پر آنے والا انسان ایسا ہو کہ جس کی اگر بچہ تقلید کرنا چاہے تو والدین اس کو منع نہ کریں۔ ایک حافظ قرآن ہو، ایک نعت خوان ہو، ایک عالم دین ہو تو اس کی تقلید کرنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ نماز روزے کا پابند ہو تو ساری اس کی زندگی ہی سنور جایا کرتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ویورز جو اپنے بچوں کو نعت خوان بنانا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو طرح طرح کے لوگ نظر آئیں گے، مگر ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، کن لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگی کو آپ کے سامنے لائیں، یا وہ لوگ آپ کے سامنے لائیں تاکہ آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں اور ان کے مطابق اپنے بچے کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے حافظ بلال قادری، آپ تقریباً یہ سمجھے کہ اس وقت اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حج کروائے، بے شمار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں عطا فرمائی، اور پھر یہ انسان دیکھیں، انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس سٹیج پہ پرفارم کروں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حافظ بلال قادری بچے کے طور پر کسی سٹیج پر جاتا تو منع کر دیا جاتا۔ حافظ بلال قادری خود فرماتے ہیں، میں ایک نعت میں گیا جہاں مجھے یہ کہنے سے منع کر دیا گیا، یار آپ بچے ہو، میں اپنے گھر میں آ گیا، مگر انہی لوگوں نے واپس آ کے ان کو راضی کیا، مگر بچے کے طور پر موقع ضرور دیا۔ مگر پھر زندگی نے ایک وقت وہ بھی دکھایا کہ جب اسی نعت کی محفل نعت کا انہی محفل نعت کے اوقات آئے تو حافظ بلال قادری سے پوچھا گیا کہ آپ کس وقت دستیاب ہوں گے تاکہ محفل کے ٹائم ایڈجسٹ کیا جائے۔ جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہیں، اللہ اور رسول کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کام کرتے رہیں، تو ایک بار آپ کا ڈنکا دنیا میں ضرور بجتا ہے، اور یہی بات ہے کہ حافظ بلال قادری کا اس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ ایسی شخصیت جو واقعی محبت کرنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور سلامتی عطا فرمائے۔ سلسلہ آپ کو کیسے لگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ کس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔